Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne ni video in kɛ k'a bila caman bɛna sɔrɔ n tila la. Kuma damadɔni dɔrɔn 11 minutes 10 minutes a tɛ tɛmɛ o kan. Mamadou Diko bɔra a kuma na. Pour la première fois n k'a sigilen ye ka kuma terroriste ka acte kan. Terroriste bɛ mɔgɔ faga min na a k'a da don a kuma la. Mamadou Diko, wallahi i ye kɔnɔ min dun anw y'o fa n'o ba de dun. E ye fɛn o fɛn fɔ e y'i da lamaga e ma kuma wallahi. E y'i da lamaga e ma kuma. I ko ko a bɛ kuranɛ kɔnɔ i bɛ fɛn o fɛn fɔ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ t'i ta ye i ma nana ye a ma jigin i kan. An bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ silamɛya si m'a fɔ k'i k'i mɔgɔɲɔgɔn ni bɔ. A ma fɔ silamɛya kɔnɔ yɔrɔ si la ko mɔgɔ k'i mɔgɔɲɔgɔn ni bɔ. O ma fɔ. Mamadou Diko, i b'i kuma de i ma kuma hali bi wallahi i y'i da lamaga i ma kuma. Minnu bɛ ka baara kɛ i kana fɔ i bɛ confusion foyi dɔn maa si kunkolo la. Mɔgɔ wɛrɛ si t'a na e ka mɔgɔw kɔ. Mɔgɔ wɛrɛ si tɛ ka baara kɛ i dɔnbagaw kɔ e ni Ala cɛ bɔ ni kuranɛ ye k'i bolo d'a kan ko min bɛ senna k'i dɔn ko tɛ. K'a minɛ balo jeni na k'a minɛ Ogo Sagu la ka taa bila mun ni mun na. Mamadou Diko adamaden fagara jamana in kɔnɔ dɛ. Mamadou Diko population fagara jamana in kɔnɔ dɛ. Mamadou Diko e bɛ se k'a fɔ ko a bɛ k'e ɲɛna e bɛ kuma i n'a fɔ nin ye Baɲaŋara ta fɔlɔ de ye. Mɔgɔ joli joli attaquera Baɲaŋara, mɔgɔ joli joli fagara Baɲaŋara tan nin cogo la tan. Donc n'i bɔra k'a kɛ komi i bɛna confusion don mɔgɔw kunkolo la mɔgɔw bɛ fɛ k'an bila ɲɔgɔn na u ti bɛn ɲini a donna tan a bɔra tan. Mamadou Diko ne bɛ fɛ i k'a fɔ ko Amadou Kufa Yadi Agali ne Diko y'a déclaré bi kɛlɛ jiginna so. Kɛlɛ jiginna so. A kana maga mɔgɔ si la Mali fantan naani. A kana maga mɔgɔ si la Mali fantan naani. Isufu Toloba bɔra k'a fɔ ko minnu n bɛ fɛ ka segin ka t'u ka yɔrɔ la k'u ka segin ka taa u ka yɔrɔ la k'u tɛ maga mɔgɔ la. Donc ne b'a ɲini a fɛ Amadou Kufa ani Yadi Agali maliyɛnw ye ne seere kɛlɛ jiginna so a kana maga mɔgɔ si la. Diko o de kan ka k'i ka fɔta ye. Sinon silamɛya ko maa kana maa fa dɛ silamɛya ko n'a sera a taara kɛlɛ la n'a ye se sɔrɔ dɛ a kana maga denmisɛnninw na dɛ a kana balo jeni dɛ. Balo tɔni joli jeni na e ɲɛna. Balo tɔni joli jeni na e ɲɛna. Non Diko an bonya sa wala bilahi an bonya. I man ko maa si ye koyi i ka d'an ye wallahi i ka d'an ye an b'i fɛ an tɛ se ka ban i la maliyɛnya tɔgɔ kɔni b'i la an tɛ se ka ban i la. Mais kana na an nusɔgɔtɔ filɛ quoi. C'est-à-dire ka kuma caresser k'a bila quoi. Non non non. Tu vas direct au but. Diko video in maa si tɔgɔ t'a kɔnɔ Mamadou Diko ko a ye ɲɛ ma a kan ka video s'a ma ko ne ko k'i na ka ale direct au but. Kɛlɛ in banni ka terrorisme lajɔ Mali kɔnɔ Diko a se bɛ e ye. A se b'i ye a dabali b'i ye. I bɛ se ka maliyɛn joli bɔnni i bɛ se k'a jɔ a se b'i ye a dabali b'i ye. N'i m'o kɛ de ko f'i bɛ n'i sigi de ka kuma nugu k'a mamu k'a dɛ anw ma han ka kuma mamu k'a d'an ma an tɛ denmisɛnnin ye tuguni koyi. E yɛrɛ filɛ nin ye ne kɔrɔkɛ de ye i tɛ ne sɔrɔ den ye donc an bamananfini tɔ foyi tɛ bilen. A fɔ dɔrɔn kɛlɛ ka jigin so a ka dabila tɔ tɛ maa si la tɔ tɛ aw la tɔ t'anw fɛnɛ na. Donc n'i bɛ se ka min kɛ a kɛ Diko. N'i bɛ se ka min kɛ a kɛ mais ka n'i sigi kuma dumani na han ka an nɛgɛ ni falise ye buta la non Mamadou Diko non 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 kuma fɔ a ɲɛ kan n y'a f'i ye cogo min na kɛ a fɔ a ɲɛ kan a f'u kana maga mɔgɔw la a f'u ka kɛlɛ jigin so a f'u ka maliyɛnw to yen u ka taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ maliyɛnw ja komi kɔrɔlen u k'o kɛ
e k'o kɛ k'o lajɛ bani e k'o kɛ k'o lajɛ n'an kan ka don ani CPI mɔgɔw cɛ cogo min na an bɛ don ani CPI mɔgɔw cɛ ten n'a sɔrɔla a kan ka kɛ cogo min na Mali tribunal bi yan nɔ ko foyi tɛ kɛ ko sigi ka fɔti k'a la donc Isufu Toloba a fait le premier pas donc a y'a jira k'a fɔ a tɛ sɔn Isufu Toloba ka kuma ma a taara ka taa baga mɔgɔw ma k'u bɔnɛ u ni na denmisɛnninw ni musow sans défense i yɛrɛ sigila kuma kan des gens sans défense k'olu bɔnɛ u ni na u taatɔ u dahirimɛ ɲini yɔrɔ la wallahi ni ala ni fɛn min hali ni maliyɛnw yafara aw ma ala tɛ yafa aw ma a bɛɛ n'ala cɛ hali ni maliyɛnw yafara aw ma ala tɛ yafa aw ma aw kɛlen bɛ ka a ye fali jugu min da maliyɛn kan n'a kun fɔra ne ye ko maliyɛn dɔ de bi sɔrɔ min bɛ se ka nin kɛ anw na diɲɛlatigɛ la n b'a fɔ ko nkalon don ne b'a fɔ ko nkalon don k'a tɛ se ka kɛ donc Mamudu Diko i ka kuma wa wallahi hali kun k'a fɔ ko jɛgɛ bɛ ji la a bɛɛ n'ala cɛ hali kun k'a fɔ ko jɛgɛ bɛ ji la i ma kuma yɛrɛ fiyewu i ma kuma i y'i da lamaga de tu n'as rien dit d'intéressant i ma foyi fɔ an ka sɔrɔdasiw fara fako jugu min na a kɛra kɔ ka camion chargé ka don ka kan kɔnɔ k'u exploser IBK ka waati la Mamudu Diko a ye dɔ da maliyɛn kan dɛ an tɛ 20 millions bɔ tuguni fiyewu an tɛ 20 millions d'habitants bɔ tuguni non 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 o banna an tɛ 20 millions bɔ tellement k'a ye mɔgɔw faga donc n'a ye peuple bɛɛ faga ka ban a bɛna jɔnni gouverner de a bɛna jɔnni gouverner kɔrɔbɛla jalan t'a bolo bɛɛ m'i sigiyɔrɔ bila ka na bɛɛ m'i sigiyɔrɔ bila ka na donc n'i bi kuma kuma n'i ti kuma an to yen n'an ka dusukasi n'an ka problème ye parce que e ma foyi ɲɛ Mali ye ni tiɲɛni tɛ a bɛɛ ne ni ala cɛ i sɔrɔli ma foyi ɲɛ Mali ye a bɛɛ ne ni ala cɛ ni tiɲɛni tɛ nin bɛɛ ka da e faso ka Mamudu Diko e ma foyi kɛ tu n'as rien fait i ma foyi foyi kɛ min bɛ se ka malidenw jigi tugu ko anw ka k'e fɛ an bɛ k'i fɛ cogo di an bɛ k'i fɛ cogo di nin bɛɛ ka da anw kan e ma se ka foyi kɛ mais i tɛ se k'a kɛ o biɲɛkala ɲina sen bɛ biɲɛkala kan a tɛ ye wala biɲɛkala ɲina sen bɛ biɲɛkala kan a tɛ ye an si min ka n'a reçoit Mamudu Diko tɛ ka n'a reçoit i y'a bila yɔrɔ min na a to yen a ka n'a reçoit parce que c'est-à-dire il n'est pas prêt à nous aider il n'est pas prêt à s'aider il veut vivre toujours aux dépens comment dire aux dépens des impôts maliens il veut vivre toujours aux dépens de nos sous o de y'a gɛlɛ cogo o de fɛ a bɛ fɛ ka gɛlɛya a la ɲɔ tɛ n'a sɔrɔla Mali dɛmɛ ko don i bɔra k'i sigi ka kuma duman ni cɛɲini min fɔ ten nɔ k'a sɔrɔ tu n'as rien dit i ma kuma yɛrɛ i ma kuma yɛrɛ mɔgɔ minnu don e b'u dɔn ka tɛmɛ i kana dilakiba in kan i b'u dɔn ka tɛmɛ i ka jalamugu kan i b'u dɔn i ko dɔn ni tɛgɛrɛ u ta u tɔgɔ ma i k'a fɔ k'u ka baara jɔ u ta u tɔgɔ ma i k'a fɔ k'u ka baara jɔ wa a ka jɔ o se b'i ye donc n'i t'o kɛ f'i bɛn'i sigi kuma caman n'an da la tu nous emmerdes an to yen Diko tu nous emmerdes ni maa fa fɛn mɛn n'i ɲɛ kɔrɔ i ja bɛ gɛlɛya la sɔrɔdasi ninnu tɛ siri ɲɛ bilen koyi walahi bilahi u tɛ siri ɲɛ bilen u tɛ siri ɲɛ bilen an bɛnna mun na k'an tɛ wuli ka bɔ la i t'i fara mɔgɔw la n'i bi kɛlɛ ban terrorisme cɛ t'a ju la muso t'a ju la e Diko denmisɛnninw bɔra ni preuve bɛɛ ye k'a fɔ i yɛrɛ m'a fɔ k'i tun bɛ au conseil président la Abdul Niang bɔra n'a ye k'a fɔ i ye Mali engagé terrorisme na k'i to au conseil président la ka na n'a ye k'i to au conseil président la donc sisan i bɛ se ka ban n'i t'a ban an to yen nɔ i ka n'i sigi kuma ni cɛɲi foyi la an da la tuguni kuma ni cɛɲi foyi on s'en fout an mago tɛ c'est-à-dire an bɛ fɔ yan kɔ yan nɔ yan Diko maliyɛn bɛɛ bɛ fɔ yan sisan voilà maa si tɛ Musa Lakabi hali den min wolola bi kɛ a bɛ dɔ kalama donc an tɛ kuma ni cɛɲi foyi la foyi ni tɛ ayi ko nabi ɲuman dɔ a fɔra ye k'ale n'o taara kɛlɛ kɛ n'o se kɛ muso ni denmisɛnnin joli fara e ɲɛna yan i kun taara yɔrɔ jumɛn kabi kɛlɛ in daminɛ e taara dugu jumɛn na i taara dugu jumɛn na nka bɛɛ fara e ɲɛna k'i to Mali kɔnɔ yan nɔ denmisɛnnin joli fagara mɔgɔw n'u y'u ka témoignage kɛ i bɛ masaya segin Ala ma
cɛ dɔ delila k'a fɔ k'a ba san 80 ni joli k'ale ma se ba kɔrɔ k'a ta ka taa n'a ye k'u nana dugu la ko ba ko k'ale ka taa ale y'a kɔ yɛlɛma a ɲɛ b'a la u ye ba ɲɔni ka tasuma don a ka bu la k'a ɲɔni k'a fila kɔnɔ ka marifa ci a la Diko Allahu akibaru Diko non Allahu akibaru Diko tu n'as rien dit. C'est-à-dire, ngalo de bɛ maliyɛn tabile yan non ngalo t'an tabile ngalo ni kuma dumani c'est-à-dire maliyɛn dirigeant delilen bɛ ngalon tigɛ ni ka kuma dumani fɔ min n'an ye ani ko ni tiɲɛ kɛli min n'an ye kɛ on s'en fout de ça an ye tiɲɛ dɔn sisan jamana ci ti taa ɲɛ jamana ci ti dirige ni tiɲɛ tɛ donc Diko i kan'i sigi kuma ni tiɲɛ foyi la k'i b'o fɔ an ye an y'a fari ma n'i k'i ka mɔgɔ wele ka f'u ka kɛlɛ jɔ dɔrɔn ka n'i sigi kuma ni cɛɲi foyi la tuguni k'a sɔrɔ foyi hali kun k'a fɔ jɛgɛ bɛ ji la a bɛɛ n'ala cɛ i kun k'a fɔ ko jɛgɛ bɛ ji la tu n'as pas condamné leurs actes n'i b'a condamné i b'a fɔ Yadi Agali Amadu Kufa a fɔra ko aw de bɛ kɛlɛ in ju la ne ye sen da la dɛ aw de bɛ kɛlɛ in ju la a bɛ min na bi ka n ka jamanadenw faga ne Mamudu Diko n t'a fɛ bi n t'a fɛ sini o ma bɔ e da kɔnɔ n k'e ko kuranɛ de y'a fɔ dɛ kuranɛ y'a fɔ anw ma kalan tubabu kalan na n ko kuranɛ bɛ kuranɛ bɛ faransɛ la kuranɛ bɛ faransɛ la o an ma kalan an ma taa sigi ka arabu sɛbɛnni kɔni kalan mais ka ban an san fɔlɔ an wolola don min na an bɛ taa wajulikɛyɔrɔ la ka ban t'a dɔn min bɛ fɔ yen nɔ fo ka na se an yɛrɛ b'a mɛn silamɛya tɛ dogo fɛn ye tuguni bɛɛ b'a ɲɛdɔn silamɛya histoire an bɛɛ b'a dɔn donc i tɛ n'i sigi ka histoire foyi raconter anw ye k'a sɔrɔ anw tɛ histoire min dɔn n'i bi kɛlɛ ban i ka mɔgɔw wele i k'u ta u tɔgɔ ma i k'a fɔ k'u ka kɛlɛ jɔ u ka buna hadamadenw to yen an b'o dɔrɔn de ɲini fɛ Diko an b'o dɔrɔn de ɲini fɛ i ka kɛlɛ i k'a lajɔ i ye Mali engagé terrorisme min na d'après Abdel Aras Bach donc denmisɛnnin ye kuma min fɔ e hakili la ko anw ye lagalagatɔ de ye ko nkalon de don wa u ye tiɲɛ de fɔ avec les preuves a preuve b'u bolo n'i yɛrɛ b'a fɛ a f'u ye u b'a d'i ma e nana ni terrorisme a f'u ye n'i b'a preuve fɛ u b'a d'i ma voilà Abdel y'a fɔ k'a papier b'a bolo donc kan'a fɔ k'i bɛ n'i sigi foyi la ka anw don filo la k'an munumunu an ɲɛ yɛlɛla koyi Diko an ɲɛ yɛlɛla walahi Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn e ye fɛn min ye se de tɛ anw ye dɔrɔn an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn k'a fɔ se t'an ye dabali t'an ye an bɛ se ka fɛn fɔ o ye kuma de ye voilà donc n balimaw nin ci ka ɲɛ ka se Diko ma a y'a fɔ fo ka taa bila a ka dulokiba in jufa kɔnɔ a k'a mɛn ko ne ko ten n'a bɛ kuma a ka kuma n'a tɛ kuma a k'a da di voilà n'a bɛ kuma k'a condamné a ka kuma k'a condamné n'a bɛ kuma ka kɛlɛ jɔ a ka kuma ka kɛlɛ jɔ n'o tɛ dɛ denmisɛnninw ka mɔgɔw lamɛn dɛ cɛkɔrɔbaw lamɛn ni Ayidara ye Asimi wele sisan k'a ka taa sɔrɔ a fɛ yen a bolibaatɔ bɛ se parce que a ma tigɛ a la sala baya n'a ka denmisɛnninya n'a ye Asimi wele k'a mago bɛ Asimi na a m'a fɔ Asimi t'a fɔ k'a ka taa dɛ n'u ye Asimi wele Asimi bɛ t'u lamɛn parce que Asimi ma tigɛ olu la denmisɛnninw tigɛlen ko la fo ka t'u cu i kɔfɛ e ko k'olu k'e lamɛn o b'i lamɛn i kan jumɛn ye Diko a fila tɛ ɲɛ dɛ nɔ fila tɛ sɔrɔ sɛfan kelen la e k'anw ka jamana ci k'a dafiri k'a filenkolon ji k'a dakolon ji an ka tila k'e bonya ka tulo e fɛ ka yɛlɛ e fɛ ayi o ye ɲamaden ye anw tɛ ɲamaden ye walahi donc n'i bɛ se an to yen nɔ an to yen dɛ an n'an ka dimi to ɲɔgɔn na mɔgɔ 30 ka t'u jeni ala hali ne tɛ fɛ ne hakili ka jigin a la hali ne tɛ fɛ ne hakili ka jigin a la walahi hali ne tɛ fɛ ne hakili ka jigin a la Diko c'est pas la première fois n'i sigi n'a fɔ k'e kun t'o ko kalama ni bi tɛ i kun taara dugu jumɛn na fɔ an ye kɛ kabi Mali ye terrorisme daminɛ e kun taara dugu jumɛn na a bɛɛ ma k'e ɲɛna ɲɔnɔ foro bɛɛ ma jeli e ɲɛna non non ni cɛkɔrɔba ye manipulateur ye a bɛɛ ni Ala cɛ c'est le plus grand manipulateur du 21e siècle le plus grand manipulateur du 21e siècle Asimi kan'a wele dɛ Asimi
wallahi sɔrɔla so n'aw ye diko gɛrɛ a la ala ni kira ba ala n'a y'a gɛrɛ a la n ko gɛrɛlali de bɛ na ni murula sɔgɔli gɛrɛna de bɛ na ni murula sɔgɔli donc a y'a to yen a bɛ yɔrɔ min na aw y'a kɛ cogo min na maliyɛn bɛ kan ka diko kɛ ten don k'a isoler carrément k'a isoler i b'a fɔ ko choléra k'a isoler i b'a fɔ ko ebolatɔ k'a isoler i b'a fɔ ko coronavirus bɛ maa min na k'a isoler de carrément voilà donc ni damadɔni de tun bɛ n bolo mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin na n b'a bɛɛ lajɛlen fo ma i ma sunɔgɔ fɔlɔ ci kan don ka lase dugu ma n ye vidéo kɛ bi ne tɛ vidéo kɛ fila kɛ tile kɔnɔ c'est rare mais vraiment trop c'est trop a tɛ ka an mɔgɔ filɛ quoi n'i y'a ɲininka a tila ko c'est-à-dire u ye manipulation daminɛ ka bi Musa Tarawele tile min na ko maliyɛn ka mentalité b'o de la hali bi non an ɲɛ yɛlɛla quoi Debo walahi bilahi an ɲɛ yɛlɛla n'i ye kuma fɔ dɔrɔn an bɛ sin k'i ta fɔ an ye ten net n'i ye kuma fɔ dɔrɔn an bɛ sin k'i ta fɔ an ye ten e tun k'a fɔ dɔrɔn ko jɛgɛ bɛ di la o tun ka fisa ni wallahi